Здравствуйте, добрый вечер. Bonsoir, soyez les bienvenus. Примите, пожалуйста, мои самые сердечные привет из Сибири, которым я привезла из Республики Тыва. Veuillez recevoir mes salutations sincères que je vous ai apportées depuis la Sibérie, la région d'où je viens. Я очень рада сегодня здесь присутствовать в этом зале. Je suis très heureuse, très contente d'être là aujourd'hui, ce soir, avec vous dans cette salle Делиться своими мыслями et partager mes réflexions avec vous также о шаманизме, сибирском шаманизме. et mon savoir concernant le chamanisme de Sibérie. Для начала я хочу рассказать немножко о себе, о своем детстве. Tout d'abord, j'aimerais parler de moi, de mon enfance et de ma région. Деревня, в которой я жила, она такая маленькая. В детстве любили играть, за ягодами ходить, плавать на речке. Ну, такая хорошая обстановка, теплая обстановка в деревне была. Mon village où je suis née, où j'ai grandi, il est tout petit. Il se trouve en pleine nature et c'est pour ça nous avions dans une ambiance très très douce grandi tout en allant dans la forêt et vers la rivière entourée de toute cette nature magnifique. А тувинцы это же кочевный народ, очень много чабанов было, да, и еда натуральная, и все время на лошадях скакали. Les gens de Touva, c'est des nomades, c'est un peuple nomade. Il y a beaucoup d'éleveurs, notamment d'éleveurs de rennes dans la partie est. Et tout le monde se sert du cheval aussi. On fait du cheval régulièrement. Потому что когда человек скачет на лошадях, значит это здоровье хорошее, да, это очень спортивным получается. Ну, такая вот простая обстановка в деревне была, я это хорошо помню. Et tout cela nous maintient en forme parce que rien que faire du cheval, c'est du sport et ça vous revigore. Et donc, nous étions toujours dans ce mouvement et il y a eu cette ambiance dont je me rappelle très bien. И, конечно же, годы идут, все во всем мире меняется. Сейчас, вы знаете, телефоны, компьютеры и так далее, да? Et le temps passe, la société évolue et il y a des changements et il y a également les nouvelles technologies, comme vous le savez, qui modifient notre mode de vie. Все меняется сейчас в нашей жизни. Et tout est changeant en cette période également dans nos vies. И сейчас я хочу рассказать немножко про отношение людей в этой земле, отношение к самому себе, отношение к природе, отношение ко всему ко всей окружающей среде. Et maintenant, j'aimerais parler de relations qu'on a avec le monde qui nous entoure, avec le monde vivant, avec la nature et avec nous-mêmes, entre nous, et aussi avec soi-même. Когда у человека нет любви к себе, нет гармонии к самому себе, нет понимания, нет контакта к окружающему среде, то, конечно же, здесь получается дисгармония в душе этого человека. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas entretenir des relations harmoniques avec le monde autour de nous. Quand on ne s'aime pas, quand on ne s'apprécie pas, quand on n'est pas en harmonie intérieure, nos relations avec les autres, avec le monde environnant, sont déséquilibrées, sont en disharmonie. Когда у учительницы
очень хороший контакт со своими учениками. Она все свое сердце дает к ученикам, а когда она домой приходит, и у нее там скандалы, проблемы, это у этой учительницы получается дисгармония. Quand, par exemple, vous avez une classe d'école et l'enseignante, elle se donne beaucoup, elle a des bonnes relations avec ses élèves, elle sait les motiver, il y a une bonne ambiance. Et il y a un élève qui est un peu agressif, qui déséquilibre cette ambiance, tout ça se répercute sur toute la classe et également sur l'enseignante en tant que personne. То же самое, что если у учителя карате, у мастера карате, в его группе появится агрессивный мальчик, то получается тоже в этой группе дисгармония, дезотношения не налаженные. Et de la même manière, si vous avez dans un club de karaté, vous avez un bon entraîneur qui est dévoué à son rôle et il y a un esprit d'équipe. Il peut y avoir aussi quelqu'un, un membre qui déséquilibre cette ambiance et tout se gâche. Ну, если бы в аквариуме рыбка, много рыб и чистая вода, и появится один агрессивная рыбка, то в этом аквариуме тоже атмосфера нехорошая становится. Отношения там, опять же, нехорошие, да? Et il peut y avoir de même dans un aquarium avec des poissons. Il suffit un poisson qui est un peu agressif envers les autres et tout l'équilibre est détruit. Почему я сейчас вместе с вами рассказываю про отношения? Потому что, понимаете, это отношения между вами, отношения к природе. Это очень важный вопрос. Отношение к самому себе, к своей душе. Это важный вопрос. Pourquoi je vous parle maintenant de ces relations et de cet équilibre? C'est parce que c'est une question énormément importante, nos relations entre nous, nos relations envers le monde. Когда вот одни народы, другие народы не понимают друг друга, разве это отношения? Это дисгармония. Quand les ethnies, les nations ne s'entendent plus ou s'entendent mal, tout ça, ça fait partie ça crée une disharmonie. Мир в душе должно быть, мир у каждого человека, в душе мир должно быть, мир. Chacun de nous devrait avoir l'âme en paix et la paix dans son âme. И вот это вот отношения, значит, я про отношения, да. И вот когда у человека гармония, понимание всего, все, что окружающего мира, что окружающий мир, природа, она живая, то это понимание должно быть. Все, что его окружает, это живая природа, живое, неживое. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même, vous avez la disponibilité de vous relier au monde environnant et de le comprendre et mener une relation avec lui. Ну, понимаете, вот в шаманские семинары я туда-сюда езжу, провожу, и вот на этих вот семинарах люди приходят такие потерянные, плачут, и дисгармония у них, одиночество, страдания, боязнь. Вот это все присутствует, я это вижу. Lors de mes déplacements et de mes séminaires que je propose, je rencontre souvent des gens en souffrance, les gens qui souffrent des angoisses, qui sont abattus, qui sont tristes, qui portent des chagrins en eux. Et je vois ça, je perçois ça. Сколько много людей страдает, сколько много потерянных людей, сколько много людей страдает, это боязнь, вот это вот рассеянность, оторванность, вот это все присутствует. Я это понимаю, я
это вижу, да, или что? Извините, что я повторяю. Je vois tout ça, je vois cette grande souffrance qui existe, les gens angoissés, les gens déprimés, les gens qui sont un peu perdus, qui ont perdu le sens de leur vie. Il y a un tas de souffrances. Люди как будто бы вот в этом горшочке, да, дырявом горшочке, страдания, обиды, злости, вот в этом горшочке. В дырявом горшочке, сколько бы воды ты туда не лил, вода все равно истекает. Les gens sont comme s'ils étaient des pots troués, des pots de fleurs troués dans lesquels on verse l'eau et ils se remplissent jamais. Leur vie n'est jamais comblée parce que tout l'eau part. И поэтому шаману, я 25 лет в шаманизме, поэтому шаману приходится вот с проблемами таких людей справляться, помогать, какие-то советы давать. Et c'est mon rôle de chaman d'accompagner ces gens, de les guider dans la vie, de leur donner des conseils. Буквально вот на днях один парень меня спросил: Людмила, у меня биполярное расстройство. А я ему говорю, я не психолог, я не знаю, что за термин ты употребляешь, расскажи. Une fois, j'ai rencontré un homme qui souffrait de la bipolarité. Et moi, je lui dis, tu sais, je ne suis pas un psychologue, je sais à peine qu'est-ce que c'est, raconte-moi. И он мне объяснил, что у меня перепады настроения бывают. Сегодня грушу, завтра радостно, сегодня так, сегодня так. Оказывается, у многих людей такое биполярное расстройство бывает. Et il m'a expliqué qu'il s'agit en fait des humeurs qui peuvent changer très rapidement, qu'un jour il est joyeux et le lendemain il peut être déprimé, qu'il peut être très actif et très vite il peut être fatigué. И Далай-лама что сказал? Держите золотую серединку. Не грустить, не падать духом. Держите золотую серединку. Ce que disait Dalai Lama, c'est qu'il faut garder un milieu d'or. Le milieu d'or, c'est qu'il ne faut pas être ni très triste, ni très joyeux. Il ne faut pas tomber trop bas, ni s'envoler très haut. Я же из республики Тыва, где очень-очень много шаманов. Это родина шаманов. 70% всегда были в Туве шаманы. Je viens donc de la République de Touva. C'est un pays des chamans. Il y a eu 70% des chamans. И вот мы же коренной народ, да? И наше отношение к природе, ко всему живому, она живая. Мы так думаем. Et c'est parce que nous sommes ce qu'on appelle un peuple racine. Nous entretenons encore une relation étroite avec le vivant. Потому что, чтобы вот красивое дерево стоит, да, и чтобы это дерево срезать, мы разговариваем с духом этого дерева. Разрешите вас срубить, что это я делаю для того, чтобы построить себе дом. Quand nous, les gens de Touva, voulons, par exemple, couper un arbre pour se construire une maison, on va tout d'abord demander l'autorisation de l'arbre, on va échanger, on va dialoguer avec l'esprit de cet arbre. Я слово диалог не говорила. Хорошо. Вот смотрите, между этим деревом и шаманом, этим тувинцем, должно быть разрешение спрашивать, должно быть мысли, да? Мысли отправлять, и диалог должно быть. Понимаете, не понимаете, что всегда диалог должно быть с живым миром.
on échange tout le temps avec, avec le monde environnant. Avec cet arbre, on va échanger, on va partager notre mental, on va être en connexion avec cet arbre et on va lui demander la permission de prendre son bois. Et ça s'appelle un dialogue. On dialogue avec l'autre. Мы знаем, дух воды есть, вода живая, тайга живая, источник живой, озера живые, потому что есть там духи. Il y a une rivière, elle est habitée par un esprit, elle est vivante. Il y a une forêt, la taïga, elle est vivante. Il y a un lac, il a son esprit, il est vivant. Tout est vivant. Знаете, когда у нас есть красивая река Енисей, и они решили вот это вот мост построили, а между мостом с 4 сторон скульпторы должны были делать такую большого коня из камней. Chez nous, il y a la rivière Yenisei qui passe et à un endroit, on a décidé de construire un grand pont et les sculpteurs on était invités pour sculpter un énorme cheval. И они целый месяц искали большой камень на земле, искали, копали, искали, а камня нет. Et ils cherchaient un bloc de pierre pour cette œuvre. Ils cherchaient, mais ils ne trouvaient pas. А потом они решили, ага, надо духов этой земли, надо кормить, где мы камни ищем. Они барана закололи, курдючное мясо в это подношение принесли, огонь разожгли, еду положили. Все. На следующий день они пошли копать, и большие камни нашлись. Что они сделали? Подношение сделали, поговорили, попросили. Поняли? Ils ont du coup décidé, ils se sont rappelés du rituel qui est à faire dans ces circonstances. Ils ont fait ils ont offert des offrandes à l'esprit des lieux, là, dans la carrière où ils cherchaient des pierres, des blocs convenables, et ils ont égorgé un mouton, et ils ont offert ce mouton, ils ont sacrifié ce mouton en priant les esprits de ces lieux, de leur permettre de prendre, de trouver des pierres dont ils avaient besoin. Le lendemain, après cette cérémonie, ils ont continué à chercher, à creuser, et ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Вот когда я в старших классах училась, у нашего соседа, соседями были бабушка и дедушка. И за окном у них росли 2 дерева. Жили бабушка и дедушка у соседа, и у них там красивые 2 дерева росло. Chez mes voisins, à une époque, il y a eu c'était un couple âgé et ils avaient des arbres dans leur jardin. И когда, представляете, когда бабушка умерла, 2 дерево сразу высохло. Это меня так удивило тогда. 2 дерева, так? Нет, 2 дерева. Бабушка умерла, одна высохла сразу. Et il y a eu donc 2 arbres précisément, et quand la grand-mère est morte, il y avait l'un de ces 2 arbres qui a séché. И дедушка какое-то время жил, и когда он умер, это дерево тоже высохло сразу. Et le grand-père, il continuait à vivre encore quelques temps, et petit à petit, il s'éteignait, et le 2e arbre, lui aussi. И вот, знаете, в Туве вот это вот понимание природы, когда охотник идет охотиться, он просит убить зверя, одного зверя, чтобы накормить детей. Вот просит, опять же просит, обращается к духам этого места, куда он пошел охотиться.
et également des chasseurs chez nous. Quand un chasseur va dans la forêt chasser des animaux, il va tout d'abord demander aux esprits des lieux, aux esprits de la taïga, une permission. Il va expliquer qu'il a des enfants à nourrir, une famille à nourrir, et il demande un animal, la nourriture des esprits. В Туве нет такого, да, каждый тувинец понимает, что-то, если из леса взять что-то, это всегда по отношению делает. То есть таким образом отношения. У нас у всех менталитет такой, эту природу просто так ничего брать нельзя. Мы по отношению делаем. Так? Chez nous, c'est ancré ainsi. On ne va pas prendre de la nature sans demander, sans offrir quelque chose en retour. Comme les offrandes, on offre des offrandes, on apporte des sacrifices avant de prendre quelque chose et on demande l'autorisation. Мы делаем такая обрядовая ложка есть. Мы всегда это, посмотрите, с 9 углублениями. Потому что у каждой семьи вот эта вот ложка есть. Когда мы набираем верхушку молока, брызгаем на небо, то значит из этих 9 углублений вот это молоко в разные стороны, 9 направлений получается. Хорошо. Vous voyez ce qu'on appelle une cuillère cérémoniale, c'est une cuillère sculptée en bois et elle a 9 creux, 9 petits trous, ce qui nous permet, lors de notre rituel du lait, qui est très important, de disperser, d'offrir les gouttelettes du lait dans les 9 directions, qu'on considère essentielles. Потому что мы понимаем, когда брызгаем вот это вот молоко, мы понимаем, что вот это вот духом 9 направлений мы даем молоко, подношение. Это мы понимаем. C'est ainsi, et nous l'entendons comme ça, qu'avec des gouttes, chaque goutte qui va dans une autre direction parmi les 9, on honore et on offre ce lait aux esprits des 9 directions. Просто так пришли, начали копать, там добывать уголь, уран, литий, да? Литий. Нельзя, потому что они знают, что в этом месте есть духи, и поэтому всегда разрешение спрашивают. Так нельзя. À notre égard, il faut pas et il est impossible d'arriver juste sur un endroit et creuser et commencer à extraire du charbon, du lithium, de l'uranium. On ne peut pas faire ça. Pour nous, c'est interdit. Il faut demander la permission. Мы землю копаем, чтобы метро было, да? Разрешение не спрашиваем, деревья рубим, но нет контакта людей с природой. On creuse la terre pour construire un métro. On va couper du bois dans la forêt, mais on ne va pas demander l'autorisation. Et ça, c'est impossible. On ne va pas consulter, on ne va pas échanger avec les esprits. Я шаманка. У шамана много атрибутов, начиная с бубна и других атрибутов, в том числе плетка. Je suis chaman et les chamans travaillent avec tout un éventail d'attributs. И вот эту вот плетку из красного дерева, по-тувински это сёскен, это красное дерево, по-русски это таволга. Чтобы получить вот это, он же растет у подножия тайги, чтобы получить вот это вот дерево для своей шаманской работы, я тоже делаю подношение. Et il y a également, à part le tambour, le chaman a un autre attribut très important, c'est ce fouet qui est fait avec le bois de l'osier rouge de Sibérie. Et ce bois, il est considéré sacré. Et quand je vais chercher ce bois pour me faire un fouet,
je vais moi aussi apporter des offrandes et demander l'autorisation de l'arbuste pour prendre son bois. Я просто пришла в тайгу и просто срезала, такого нету. Это подношение, да? И обычно это зимой, когда все замерзло, вот в этот период мы получаем, получаем для работы, просим. Il est exclu que j'arrive juste et je coupe le bois et je m'en aille. Il faut toujours faire ces gestes et ces offrandes et c'est ce que je fais. Эта шаманская плетка не только зашита для шамана, да, для шамана, но она еще лечит людей, так вот очищение делает, да? Et ce fouet chamanique, il a plusieurs fonctions. Non seulement il protège le chaman, c'est une protection pour le chaman, mais aussi le chaman s'en sert pour purifier, pour enlever des mauvaises choses, des mauvaises énergies des gens qu'il soigne. И когда я сегодня говорила, что у людей бывает очень много проблем, всяко разных проблем бывает, и вот эта вот плетка, и как раз со стороны спины, вот всю негативную энергию она убирает, потому что он шаманский атрибут, которым выполняет функцию лечения. Et ce fouet, il va donc servir à soigner tous ces gens dont j'ai parlé tout à l'heure, des gens qui chacun porte quelque chose de lourd, de blessant en eux. Et je vais m'en servir pour enlever, pour passer sur l'air d'eau et pour enlever ce qui pèse sur eux. Et c'est donc un instrument de soin, de guérison. Ну, про плетку, про шаманскую атрибутику, если я в следующий раз, если приеду, я могу именно на семинаре это конкретно рассказать. Да. А сейчас у нас просто нет времени, я еще другие мысли хочу с вами поделиться. Je peux aborder le sujet du fouet et son rôle dans les soins plus amplement et plus en détail lors d'un séminaire éventuellement. Maintenant, on a encore d'autres sujets et j'ai d'autres idées à partager avec vous, donc on va continuer. Aujourd'hui, vous êtes venus dans cette salle grâce à l'air. L'air, c'est la respiration, et la respiration, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est la respirabilité? C'est la spiritualité. C'est grâce à l'air que nous vivons, c'est grâce à l'air que nous bougeons, que nous sommes là, et nous devrions chacun avoir en tête cette gratitude envers l'air qui nous permet de vivre. Et c'est le même air qu'on inspire quand on est en Sibérie, quand on est ici, on est reliés par l'air. Nous sommes des frères. Quand on décède après le dernier souffle. C'est l'air, c'est notre dernier contact avec l'air et avant de s'envoler dans l'autre monde. Конечно же, тяжело потеря человека. И поэтому что помогает? Воздух помогает, помогает дыхание, помогает. И только дыханием человек успокаивается. Поэтому дыхание, воздух – это важный элемент.
Et ce qui reste à celui qui reste après le décès d'un proche, c'est aussi l'air. L'air, la personne continue à respirer et c'est l'air qui l'apaise. La respiration qui lui permet de surmonter le chagrin et continuer. Donc c'est l'air qui est un sujet très très important. Вы живете здесь, в Европе. Я живу далеко-далеко. Несколько тысяч километров, несколько самолетов, несколько поездов. Ой-ой-ой. Vous vivez ici en Europe, moi je vis très très loin, plusieurs des trajets en avion, des milliers de kilomètres. Да. И сегодня я просто хочу рассказать, что мы дети этой земли, у нас одинаковое сердце, печень, почки, у всех одинаковая структура. Мы дети этой земли, мы братья. Et je veux vous dire et je veux souligner que nous sommes tous les enfants de cette terre. Nous avons les mêmes organes, nous avons le même cœur, nous avons le même foie, nous avons les mêmes poumons. Nous sommes les frères, nous sommes les enfants de cette terre. Чем мы отличаемся? Вот языком, национальностью, менталитетом, образом жизни. Ce qui nous distingue, c'est nos cultures respectives, c'est nos langues. И когда я просыпаюсь там, смотрю Луну, Солнце, большую медведицу, а вы здесь просыпаетесь то же самое, видите вот Солнце, Луну, и мы дети этой земли. Quand nous levons la tête en Sibérie, nous voyons les étoiles, nous voyons la grande ours, nous voyons le soleil, la lune. Vous aussi, quand vous levez la tête, vous voyez le même soleil, la même lune, les mêmes étoiles. Сегодня немножко вы хотели, наверное, вы хотите от меня узнать, что такое тувинский шаманизм, да, шаманы, кто они такие, шаманы, и так далее. Вот. И поэтому немножко мы, наверное, к теме шаманизма перейдем. Vous êtes là probablement aujourd'hui aussi pour apprendre quelque chose sur le chamanisme de Sibérie et on va donc aborder maintenant le chamanisme. Но шаманы это люди, которые проводники между этим миром и другим миром, потусторонним миром, да. Но вы знаете прекрасно, что есть и другой мир, и этот мир. Les chamans sont des guides, des messagers entre ce monde et l'autre monde. Что такое загробный мир, это мы разбирать здесь не будем. Сегодня базовые знакомства, да. On a aujourd'hui, c'est notre première rencontre. On ne va pas pouvoir s'étaler sur tous les sujets. On ne va pas parler amplement du monde au-delà, par exemple. Ну, у меня, давайте я 2-3 предложения скажу. Очень интересные такие моменты, да, были. Я оказалась, каким образом оказалась я в Гренобле? Je vais juste dire quelques phrases sur ma récente venue à Grenoble et comment je me suis retrouvée. Ну, вот наставник, который я работала, мой наставник, он говорил, что ездил в Европу, во Францию, но я не знала, что он побывал в Гренобле, и я не знала. Mon mentor, mon maître spirituel, il m'a raconté qu'il lui aussi, il allait en France et il s'est rendu à un moment donné à Grenoble. Mais moi, je ne savais pas exactement où il était. Il était en France, mais je ne savais pas où exactement. Когда я случайно, абсолютно случайно оказалась по приглашению одного незнакомого парня, по приглашению в этом городе, и я в этот момент поняла, дух моего наставника стала говорить со мной, что семинар должен, Людмила, ты проводить так, ты должна что-то купить такое. И я этого не поняла, но я не знала, что он был там и проводил обряд. Не знала. Прошло 27 лет,
28. Et à un moment donné, il y a un monsieur provenant d'à côté de Grenoble qui m'appelle et qui me demande de venir faire un séminaire là-bas. Donc moi j'arrive et il se passe des choses étranges parce que il y a mon mentor, l'esprit de mon mentor qui se met à me souffler ce que je dois faire, fais ça, fais ça. Et voilà, je me dis, mais il me parle jamais comme ça. Ну, про это я сейчас не буду рассказывать, но это была настолько эмоциональная вот такая поездка была. И сейчас я оттуда вот приехала. Вы прочтите, пожалуйста, 19 номер журнала «Натив». Там все написано. Et plus tard, j'ai su donc que mon mentor, il y a 27 ans, il était dans les mêmes lieux, et il faisait des rituels dans les mêmes lieux, et finalement, j'ai marché sur ses pas. Et il y a un article qui a été écrit par le monsieur qui m'a invité à Grenoble et qui était édité dans la revue Native numéro 19. У вас у каждого есть представление, кто такой шаман, может быть, в Монголии, если Мексику получили, ездили, какое-то посвящение шаманское получили, где-то читали. Но сейчас вот, давай. Vous avez probablement chacun une idée qui est un chaman, comment il travaille. Et vous avez peut-être voyagé dans des pays où existent les chamans encore aujourd'hui. Donc vous avez une notion. Ну, в Республике Тыва, где я представляю шаманскую клинику «Дух Медведя», я там работаю как шаманка. Donc à Touva, où je fais partie de ce qu'on appelle une clinique chamanique de l'esprit d'ours, une société chamanique. И там очень много шаманов, и мужчин, и женщин. Dans ma clinique, il y a beaucoup de chamans qui travaillent, il y a des hommes comme des femmes. Вот всегда существует два варианта человека. Кто-то спит, кто-то не спит. Кто-то внимательно слушает, кто-то пропускает. Это так, их в зале так. Il y a toujours des gens qui dorment et ceux qui dorment pas. Il y a des gens qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Et dans cette salle, c'est pareil. Когда мужчина целует женщину, свою жену, из-за того, что он любит ее, первый случай. А во втором случае, когда он целует жену, вдруг она убежит из-за боязни. Это два выбора, два варианта. Il y a toujours deux variantes, deux options. Imaginons un homme qui aime sa femme. Il peut l'embrasser par amour et il peut aussi l'embrasser parce qu'il est inquiet qu'elle le quitte. Et donc, il a le choix. Il y a deux variantes. И вот всегда выбор есть. И поэтому, почему я говорю, всегда держите вот золотую серединку. Вот, надо, выбор есть, но надо, чтобы баланс всегда был. Хорошо? Okay? Il faut tenir en compte qu'on a toujours un choix. Et je vous dis aussi de veiller à garder le milieu doré dont je vous ai parlé tout à l'heure, et tout en choisissant attentivement. Но здесь же я в Европе, да, ну, часто приезжаю, какие-то стажи провожу, семинары с людьми, встречаюсь, индивидуальные консультации бывают. Je viens souvent en Europe, il y a des rencontres de toutes sortes, je mène des séminaires, je fais des consultations. Такими вопросами, как всех разными вопросами люди приходят, ой, Боже мой. Et tout le temps, les gens me posent des questions et ils viennent avec des questions, des questionnements, mais il y a des questions de toutes sortes. Но сегодня маленькая встреча, совсем маленькая встреча, совсем. Mais aujourd'hui, on est restreint au niveau du temps, donc on ne va pas. Ну, я не могу много вам рассказать, потому что всяко разные темы есть о шаманизме. Donc je ne vais pas pouvoir vous partager toutes mes connaissances du chamanisme. Самое главное, чтобы у вас сердце открытое было, хорошо? Ce qui importe le plus, c'est que vous ayez vos cœurs ouverts. Хорошо, хорошо. Et c'est très bien.
Давайте я сейчас предлагаю вам вот это видео, туве, ну хоть ну, какое-то представление, чтобы было. Давайте. Видео. Туда иду или туда иду. Je vous propose maintenant une petite vidéo qui montre mon pays, qui montre notre travail des chamans et surtout au départ le mode de vie à Tuva. Et cette vidéo a été tournée cet été par mes collègues. Пока не успели, можете снять, как из молока гонят водку. А? Я. Вот тут.
Cedi hadi eylerim şeysinde. Siz beştenin. 딱 저 앞에서 푹! На этом фильме вот эта вся традиция туистского шаманизма, ну, ты переводи,
Традиция тувинского шаманизма, культура здесь показана. Там как сыр делать, чтобы вот этого козу, чтобы утилизировать, да, да, вот там какой-то обряд проводился, природу показали. Donc ce petit documentaire, il démontre bien le mode de vie des gens de Touva. Vous voyez leur façon de se procurer la nourriture, de cuisiner, vous voyez leur habitat, comment ils mangent la viande, comment ils font la boisson alcoolisée à partir du lait, etc. И также там показали, как молочную водку делают, да, из молока. Там показали вот скот, показали природу, показали и юрту показали. И вот это вот видео перед моим отъездом в Европу было сделано. Donc vous voyez les paysages aussi, vous voyez le rituel du lait, vous voyez une cérémonie chamanique autour du feu. Et je précise que cette vidéo, elle a été tournée juste peu avant mon départ pour l'Europe. Я сколько в шаманизме работаю, ну, как шаманка работаю, и вот именно вот в этом маленьком видео показано козу резали, да, и там обряд сделали, можжевельником окурили, хорошее молоко побрызгали, и заметили или не заметили, там эту маленькую шерсть выдернули, взяли себе. Et vous avez pu voir également un instant comment on sacrifie un brebis pour une chèvre pour le rituel et comment on l'égorge, comment on tout d'abord prépare l'animal, comment on fait des rituels avant de le sacrifier et à un moment donné, un instant, on enlève, on extrait, on déchire un petit peu de poil de la chèvre. Ну, конечно, тувинский шаманизм, сибирский шаманизм, я понимаю, может быть, многие, я не знаю, как сказать вам, не знаете, но за то, что просто сегодня пришли узнавать другую, чужую культуру, это тоже очень хорошую характеристику дается. И то, что человек познает другую культуру, это очень важно. Я приезжаю сюда, тоже что-то узнаю, как живут люди вот здесь. Donc c'était une petite proposition pour que vous imprégniez de ce pays, de cette culture. Et moi, je considère important d'avoir l'œil ouvert vers d'autres cultures. Et moi aussi, de mon côté, quand je viens, j'aime bien voir et observer et apprendre sur d'autres cultures. Хорошо. Сейчас, сколько у нас, который час времени? Который час? Еще половина, еще 30 минут есть, да? Хорошо, сейчас вы будете смотреть немножко о Туве, тоже, да, презентации немножко будет. После презентации я камлани сделаю, хорошо? Звук бубна послушаете, хорошо? Maintenant, je vous propose une petite présentation que je vais commenter avec des photos qui nous montreront des sujets progressivement. Et ensuite, je vais vous faire un rituel au tambour, un soin au tambour pour vous tous à la fin. Я хочу, чтобы вы, люди, которые сегодня пришли на этот зал, Je souhaite que vous qui êtes venus ce soir dans cette salle, запомнили одну вещь. Que vous n'oubliez pas une chose. У шамана работает вся атрибутика. Pour un chaman, quand il travaille, c'est tous ses attributs qui œuvrent avec lui ou elle. У
шамана работает бубен, C'est le tambour qui œuvre, очищает человека. c'est le tambour qui purifie la personne en Вы face. должны в это поверить. Il faut y croire, il faut avoir la foi. И это важный момент. C'est un moment très important. Вы должны это понимать, это должны понимать. Il faut comprendre cela. Ну, давайте тогда презентацию. Давай. А вы будете? Давай. Я не знаю, кто будет объяснять. Михаил, давай, что Будете- там у нас? Или я ухожу, или я... Да. Я не знаю, ну давай. Комментарии, да, надо. Комментарии. К фоткам. Ну давай. Смотрите. А вот здесь вот? Хорошо. Ну вот это вот шаманы клиники Дух Медведя. Donc là, sur la photo à gauche, vous voyez l'un des chamans qui fait partie de ma clinique chamanique, l'esprit de l'ours. У всех бубны. Et là, c'est le collectif de nos chamans avec leur tambour. Ну я вот это вот, вот наш верховный шаман Кавол Федушевич, общество Дух Медведя. Donc c'est notre chef, notre chaman supérieur qui est sur la photo à gauche. Когда шаман берет бубен и камлани делает, то информация приходит. Quand le chaman se saisit de son tambour et se met à taper, à partir de là, il y a l'information qui lui vient. Я знаю, что в зале у многих людей есть бубны. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont un tambour. И как вы с этим со своим бубном контактируете, и как вы чувствуете, и как вы работаете со своим бубном, я не знаю. Mais je ne sais pas comment vous travaillez, comment vous vous y prenez, quel contact vous avez avec vos tambours et comment vous vous occupez de vos tambours. Потому что мне приходится много работать с такими людьми в Европе. И неправильно держит, и неправильная форма, и не знает, что пришло, какие чувства были. Нету никакого контакта. Бывают такие люди, честное слово. Je travaille beaucoup avec les gens qui utilisent le tambour dans leur travail et je vois souvent qu'ils ne savent pas comment le tenir proprement. Ils ne savent pas comment s'en occuper et comment s'en servir. Et ils ne savent pas toujours entendre cette information qui vient. Вот вы знаете, есть в восточной части Республики Тыва живут оленеводы. Vous savez, la partie est de mon pays, c'est une région d'éleveurs de rennes. И вот как раз вот в этих местах я родилась, где оленеводы. C'est la région où je suis née, cette région des rennes et des éleveurs de rennes. Есть такое вот это озеро, сакральное озеро, называется Азаз, и там небольшое количество лилий, лотоса. Il s'y trouve aussi ce magnifique lac Azaz recouvert des lotus. Лотоса, да. И вот сколько бы я туда не ездила каждое лето, да, но в этом году мне так повезло, что я вот на катамаране туда поплыла и потрогала вот это вот лотос, цветок лотоса. Для меня это было очень хорошо. C'est pas tous les ans que j'ai l'occasion de m'y rendre, mais cette année, j'ai pu aller en catamaran et toucher l'un de ces lotus. C'était un moment extraordinaire. Когда я 19 сентября вот на это озеро приехала, а подружка говорит: Людмила, быстрее на озеро. И завтра, 20 августа, лотос закроется, и ты больше до следующего года не увидишь. Donc, quand j'y allais, c'était le 19 août, et l'une de mes amies me dit « Mais vas-y, ne traîne pas, parce que le 20 août, les lotus se referment et on les voit l'année prochaine, mais pas avant. » Но я вот там вот каждый
вот туда езжу, делаю обряд. Donc j'y vais le plus souvent possible et je fais une cérémonie au bord de ce lac. А Тува же зимой 50 градусов бывает, очень холодная. И сейчас холодная. À Tuva, les températures pendant l'hiver peuvent descendre jusqu'à moins 50. Déjà maintenant, il fait très froid. И природа красивая. Природа красивая. La nature, elle est époustouflante, elle est très belle. Сакральных мест очень много. Et le pays est parsemé par des lieux sacrés. Просто приезжать надо. Il faut juste venir voir. Потому что я, когда люди приезжают, я все показываю, камлани делаю, палатку ставлю. Так? Et quand les gens viennent, je suis là pour les accompagner, pour leur montrer. Je les amène dans les lieux que je chéris et on campe et on fait des rituels. Ну, вот это вот как раз чум. У нас праздники бывают в Туве. У нас национальный традиционный праздник животноводов каждый год. И вот они ставят такой вот чум. Donc, là, à gauche, vous voyez un tipi. Dans la langue de Tuva, on dit chum. Et il y a l'une des festivités très importantes à Tuva, c'est le festival des éleveurs. Et donc, on se retrouve et on monte ces tipis et on fête. И пожилой человек, это профессор шаманизма, единственный человек, и он много книг о шаманизме написал. Когда было запрещено шаманизм в Туве, он все собирал информацию, публикации делал. Профессор, уважаемый человек, но его уже нет. Et à droite, vous voyez l'un des personnages qui sont très respectés. Malheureusement, il est décédé il y a des années, Kenin Lobsang, qui a récolté beaucoup d'informations sur le chamanisme, même lors du temps soviétique, quand le chamanisme a été interdit. Et c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui des archives, des livres, etc. Ну вот юрту вы знаете, юрту вы видели. Là, les yurts, vous connaissez sûrement les yurts, vous avez déjà vu des yurts. Кто-то мне отправил юрта в центре Парижа, не знаю, везде есть юрта в Париже, это хорошо. Récemment, j'ai reçu une photo d'une yourte en plein centre de Paris. Je ne sais plus qui m'a envoyé ça, et je ne sais pas s'il y est encore. Может быть, монгольская юрта, я не знаю. Peut-être c'est une yourte mongole. А вот у нас есть горловое пение, слышали? Хунхурту. Et là, vous avez des musiciens du groupe Hunhurtu. C'est un groupe le plus connu qui voyage beaucoup partout dans le monde et avec leurs instruments traditionnels. И, ну, они хорошие песни поют, так вот, да? Et ils ont un répertoire des chansons traditionnelles et ils chantent avec le chant de la gorge. Хорошо. Дальше. Очень такие сакральные места есть. Это Ова, где очень много камней, да, собрано. Это называется Ова. Chez nous, dans certains des lieux sacrés, on fait ce qu'on appelle les ova. Des pierres comme ça rassemblées avec un bâton et des rubans des couleurs autour. И проезжая, каждый тувинец останавливается, берет другой камень, ставит или завязывает разные ленточки. Это в знак поклонения месту Ова. Et quand une personne de Tuva passe par ces endroits, c'est souvent l'école ou des endroits de passage, où elle prend une pierre et apporte cette pierre à ce tas de pierres en guise d'inclinaison devant des esprits de ces lieux. Ну вот источники есть, целебные источники. Июль, август,
Все. И вот минеральная вода, сидишь, и вот через позвоночник, это источник минеральный, радоновая вода течет, и человек выздоравливается. Видите, вот, как я помню, палку бросает и походит, пойдет пешком. Nous avons aussi à Touva beaucoup beaucoup de sources d'eau minérale ou beaucoup de sources avec du radon où on se met en été, c'est-à-dire juillet et août, et où on guérit, où on prend le bain et on guérit des maladies diverses. Voilà, on peut améliorer plein de choses grâce à nos sources. Наверное, в зале у кого-то, в голове, у каждого из вас, наверное, какие-то вопросы тоже крутятся в голове. Ну, это хорошо. Je sens qu'il y a aussi des questions qui commencent peut-être à trotter dans vos têtes. Il y en a toujours quelqu'un. Ну, может быть. Хорошо, давайте вот дух огня. Et là, à droite, c'est l'esprit du feu. Потому что дух огня, это форма разные бывает, разные эти вот сущности приходят. Это уметь надо, увидеть надо, да, дух огня, обряд огня. Cet esprit, il peut prendre des formes différentes, il peut changer ses formes et il faut savoir le reconnaître, il faut savoir le voir. Donc, il y a des rituels du feu où on fait attention à l'esprit du feu. Вот крайнее дерево, это шаманское дерево из разных двух пород. Ce que vous voyez tout à droite, c'est l'arbre chamanique qui est composé de plusieurs troncs, des espèces d'arbres différents. Это вот две разные породы, два разных человека. Это род, чтобы сильный был. Такое камлани делает, обряд делает у этого дерева. Ces arbres qui ont poussé de cette manière sont très significatifs pour nous, très symboliques, et on y fait aussi des rituels, notamment des rituels pour renforcer notre famille, notre lignée familiale. И вот в середине это очень такое сакральное, это каменное изваяние. Вот это вот белое, это бабушка, мы говорим, белоголовая бабушка, говорим. И вот эта вот голова, белый камень, он совсем нам чуточку 2-3 сантиметра и держится, и не падает. Cette stèle, cette pierre verticale que vous voyez au milieu, on l'appelle une grand-mère aux cheveux blancs. Et c'est étonnant parce que la pierre tout en haut, elle tient vraiment sur une toute petite superficie et elle tombe jamais. И когда ученые хотели исследовать вот эту вот голову этого белого камня, они увозили на самолете, самолет потом авария случилась, этот камень на мешке было, и потом все равно он сидел на своем месте, вернулся, сидел. Камень. Ученые брали, чтобы исследовать этот камень. Et quand les scientifiques ont voulu se saisir de cette pierre du haut pour l'étudier, ils l'ont emmené en avion chez eux. Et l'avion, il a eu un accident. Et on ne sait pas comment, mais la pierre a retrouvé sa place. И много раз его и в воду кидали, по течению реки кидали, он все равно летит и садится. Et même si on le jette dans le courant de la rivière pour qu'il soit amené, elle revient toujours à sa place. Иногда бывает, он вообще чужих людей не пускает. Et il y a parfois que cette stèle, cette pierre, elle ne permet pas aux gens de s'approcher. Люди просто уходят в другую сторону. Так тоже. Ça arrive que les gens, ils ont bien l'intention de s'approcher, mais ils ne peuvent pas et ils repartent dans une autre direction. Ну, это сакральное шаманское дерево. Тоже мы поклоняемся, обряд делаем.
Là à droite, vous voyez un autre arbre sacré où on accroche les rubans des couleurs et on honore cet arbre, on y fait des cérémonies également. В Европе, вот знаете, я каждый раз прохожу, такие красивые деревья стоят. Она вот такая, и вот такая толщина, а ветка вот в разные стороны, большие мощные ветки в разные стороны, их очень много. Эти деревья тоже сакральные, но вы просто привыкли, мимо проходите. Для меня они сакральные, потому что ветка bogатая. Et en Europe, je vois énormément d'arbres qui sont majestueux, qui sont bien développés, qui ont des branches formidables, qui poussent richement. Et moi, je les remarque, je suis touchée par ces arbres, mais vous passez, vous les remarquez même plus peut-être. И вот это вот каждый обряд, он имеет свое значение. Зачем мы около огня, у огня, около дерева, около каменного изваяния, около тайги мы делаем обряд? Зачем? Имеет каждое значение. Но сегодня я про это вам не говорить не буду, потому что это не стаж. Il faut savoir que chez nous, toute cérémonie doit avoir un but précis, une intention. On fait un rituel avec une intention précise. Ça peut être un rituel au pied d'un arbre sacré, au bord d'une rivière, un rituel du feu, peu importe, mais il faut toujours avoir en tête l'objectif et l'intention. У кого на ладони отметина родинка, шрам, на ладони, у кого? Maintenant, une question. Qui parmi vous a une cicatrice ou quelque chose sur la main, ouais, la paume. Venez ici, s'il vous plaît. Approchez-vous. Qui a quelque chose comme une cicatrice sur la paume de main? Это у тебя давно было? Ça s'est produit il y a longtemps? Нет. 2 года тому назад. Это 2 года тому назад появилось. Хорошо, это 2 года назад появилось. Хорошо. Ну, не показывай, ладно, это под себе. Это 2 года назад. А так не было? Не было. Не было. Хорошо, окей. Ça fait 2 ans. Il faut pas trop montrer. Virginie. Il faut pas trop montrer. Il faut garder ça pour toi. У нас это зимой холодно. Là, à gauche, vous voyez l'ambiance d'hiver. Ah. Это была что? Это травма была или это что? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des éclats de verre, un accident de voiture. На машине. Это тоже. Это тоже, потому что на руках шрам. Это вот, значит, вот, это просто шрам, потому что информация пришла, что у кого-то есть шрам на ладони. Ну, значит, вы тоже. Non, c'est juste parce que il m'est venu cette information que dans cette salle, il y a des gens qui ont des cicatrices sur la paume d'une main. Et donc, j'ai voulu vérifier. Donc, il y a l'ambiance hivernale et ensuite, il y a beaucoup d'aigles aussi à Touva, comme vous voyez sur l'autre photo.
Bolchaï. Chez nous, à Touva, il y a des yaks, il y a des chamois, il y a des chèvres, il y a des brebis, il y a des rennes. Il y a beaucoup d'animaux sauvages aussi. Сейчас вы посмотрите видео, хорошо? Какое видео там было? Honrotu, Ashudekeo. Maintenant, Ludmila souhaite vous montrer une chanson traditionnelle qui s'appelle Ashu Dekeyo, qui est interprétée ici par le groupe Hunhurtu, dont on a parlé. Et cette chanson, c'est la chanson favorite de Ludmila. Et pendant ce temps, elle va se changer et se préparer pour le rituel du tambour tout à l'heure. Voilà. C'est mieux, ouais, peut-être, ouais, je pense. Bonne écoute. J'en profite juste pour vous dire, j'ai oublié en introduction que Lyudmila reviendra au printemps en fait. Et du coup, elle proposera une journée
avec une dédiée à la plongée dans le chamanisme sibérien et une au rituel d'auto-guérison selon les sagesses ancestrales sibériennes. Et j'imagine qu'on réorganisera une soirée, donc j'ai oublié de vous communiquer l'information tout à l'heure. Voilà. Et aussi, s'il y a des gens qui voudraient bénéficier de soins individuels, alors, je ne sais pas si on pourra prendre contact à la fin de la soirée, sinon vous envoyez un petit mail, on vous mettra en relation. Elle est là jusqu'à dimanche. Alors ça sera très limité évidemment, mais c'est une possibilité que vous pouvez avoir. Voilà. J'ai oublié. On va oublier finalement. J'en profite. Hein. Une fois, chez l'installé. Tout le monde chez l'installé. C'est trop tard. Tu peux éteindre, Marion, la lumière?
давай. На этом я вот этого камвани закончила. Кожа немножко влажная, и поэтому быстрое такое камвани получилось. Вы уж извините меня. Если есть вопросы, можете задать. Je suis amenée à écourter ce rituel du tambour. Je m'en excuse parce que la peau de mon tambour, elle est trop humide. Donc le son qu'on obtient n'est pas ce qu'il doit être. Je m'excuse. Et si vous avez maintenant des questions, n'hésitez pas. У нас сейчас, может быть, ты попробуешь, сходишь, вот я тебе буду, ладно? Еще раз там сходи, попробуй. Давай, ты будешь бежать. Есть вопросы? Vous avez des questions? Есть вопросы? У кого есть вопросы? Bonjour. Или- Bonjour. или- C'est bon. Bonjour. J'ai une question. Avant de connaître le peuple Tuva, j'ai d'abord eu des visions. On attend mal, excusez-moi. Ok. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est bon? Oui. Ok. Avant de connaître le peuple Tuva, j'ai d'abord trouvé un livre sur l'art du chamanisme. Je l'ai pris par curiosité, je l'ai laissé chez moi. Quelque temps après, lors de soins thérapeutiques pour traiter un trauma complexe, j'ai eu des visions. Alors, c'est vraiment des visions parce que c'est pas du tout sur commande. Et c'était des rituels chamaniques. Et en ouvrant le livre, que je n'avais encore jamais ouvert, j'ai vu exactement la photo d'un de vos confrères. Et je me pose la question, для чего? Pourquoi? Ничего. Для чего? Хорошо, для До чего? того, как она узнала вас, или, в принципе, тувинский шаманизм, Мгм. она купила книгу про шаманизм, прочитала ее, и потом ей было видение, Мгм. вот, что надо открыть эту книгу, она открыла и увидела там вашего коллегу по шаманизму. И, так сказать, поэтому она и пришла сюда, потому что это было как какое-то видение, что ей нужно Хорошо, сюда прийти. да, хорошо. Вот, и поэтому она Но- спрашивает, но- почему или зачем. Вы, значит, это в этой жизни все не случайно же, да? Ведь вы открыли книгу, значит, и встретились, услышали вот эту вот информацию, пришли. Это знать, оттуда вы идет, от верхнего мира, ну, это не случайно. Ну, что вы- Rien que pas ça par hasard, et tout est lié dans le monde, ça veut dire que vous êtes là, pas pour rien, il faut suivre votre chemin. Il y a des signes, voilà, dans Надо notre же vie. знать и слушать надо же чувствовать. Il faut sentir, il faut écouter tous les signes autour de vous. Зачем? Мы должны уметь это понимать, чувствовать. On doit comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais si on n'ouvre pas notre sensibilité ou notre cœur, on n'atteint rien du tout. Est-ce que je peux une deuxième question? Est-ce que je peux vous rencontrer après pour vous raconter ces visions? Et est-ce que ça correspond à une vraie réalité? Она спрашивает, может ли она потом с вами встретиться, чтобы понять, насколько эти видения у нее реальные. Хорошо. Что сказать? Ну, когда Dans quelle période? En avril ou c'est pour je sais pas, un rendez-vous individuel? Qu'est-ce que vous préférez? Ok, on va prendre du temps après. On va parler après. D'accord. Хорошо. Après. Да? D'accord. Bonjour, donc moi j'aurais juste une petite question un peu plus spirituelle. Lors de vos rituels, je voudrais savoir comment vous préparez votre corps et votre esprit avant de préparer un rituel, surtout sur des événements marquants de la vie comme les décès, les naissances, enfin, les événements marquants de votre vie en fait. Tout ce qui entoure en fait les rituels, voilà, savoir comment vous préparez votre corps et votre esprit
avant de faire un rituel? Ну, перед каждым ритуалом, как вы готовитесь к этому? Ваше духовное состояние, ваше тело, что-то вы делаете для Ну, того, чтобы... каждый ритуал всегда подготовка должна быть, настрой должен быть. Voilà, on se prépare chaque rituel, Да, потом moralement et aussi de physiquement, quoi. решаем, Après, on doit choisir le lieu, purifier le lieu, c'est aussi important. не просто так пришли и начали камлать, а это же и намерение должно быть. Il faut que vous devez penser tout en avance pour préparer déjà les choses. Да, настрой шаманское камлание, настрой на шаманское камлание, настрой на обряд. Как слово настрой? Настрой. Il faut se mettre il faut se mettre dans l'état d'esprit qui permet de faire le rituel et d'être attentif au message. Это же не просто так взял бубен и просто начал камлание, а это настрой. On peut pas С этим человеком. On ne peut pas juste prendre le tambour et commencer. Il faut être dans l'état d'âme, l'état d'esprit approprié. Мы во сколько должны были закончить? Это просто вопрос еще. А не вопросы. Vous avez d'autres questions éventuellement? Bonsoir. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sur la voie chamanique, des personnes qui ne sont pas forcément liées à une lignée en particulier et qui sont appelées par des lignées de pays complètement opposés aux leurs. Est-ce que vous pensez que c'est un appel de la Terre parce qu'il y a besoin de plus en plus de personnes pour aider la Terre? Votre question c'est, pardon, j'ai pas entendu à la fin. Est-ce que vous pensez que c'est un appel de la Terre parce qu'il y a de plus en plus besoin d'aider notre Terre? Если вы думаете, что то, что разные люди ездят к другим культурам учиться, если это как бы Матерь Земля таким образом их приглашает, чтобы учились у других наций. Но каждый человек выбирает свой шаманский путь, у кого учиться, куда ехать. Это выбор этого человека, хоть куда ездят. Много шаманов на этой земле. C'est, à mon égard, c'est le choix de chaque personne où elle va aller, où elle va apprendre, vers qui elle va se tourner. Il y a beaucoup de chamans sur cette terre qui ont chacun une voix. Но не от матери земли зависит, это от человека зависит. Что он хочет, куда хочет и как он хочет, что он хочет получить. Cela ne dépend pas de la mère terre, c'est le choix de chacun, le choix de ce qu'il veut accomplir, de ce qu'il veut achever.
Merci. Maintenant, je terminais. Merci à vous. Индивидуально попытайся или что-то вот в следующий приезд в отеле и так далее. Nous souhaitons aussi de rajouter que Ludmila reviendra très vraisemblablement au mois d'avril en France, dans votre région. Voilà, on vous tiendra informé. Muriel sera au courant, elle va diffuser à temps l'information. Et dans les semaines à venir, Ludmila donnera aussi une conférence le samedi 8 novembre à Balma, près de Toulouse. Et il y a un séminaire prévu pour le dimanche 9 novembre à Muret, à côté de Muret. Et c'est la revue Natif qui organise ça avec nous. Et vous allez trouver l'information sur le site de Natif. Donc, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci d'être venus et repartez sur cette belle ambiance. Allez chanter encore maintenant, si ça vous dit. Vous vous rappelez vous rappelez de la chanson Archibekio, vous allez chanter le refrain.